Hello, so kaime. Me din edi teacher yima. Enenso yesua maths ewo twi kasemu. Na kai hu se me fa wontru meka me ba beto me boase na me yi ne bako ato me boase akyerɛ maths yie pa se ne obenya ntiase kama na ansa na me hya ase no mesrɛ se wode onsa betim ade kokɔ ne wase ha no an se on subscribe ya mesrɛ se obe subscribe to channel we se ne abi biara me post video no onsa beka no enum ya enti fa onsa steam so sisia me da ase yen hya ase. Say algebraic expression algebraic expression no adesua bi a ehye adesua kese bi ase sa adesua kese na ehye ase no your friend algebra. Algebraic expression is a subset of the topic algebra. Me pese ye kire won say ansa na obete algebra si pa no na esese algebraic expression so esese ote ase ye the letters be to say A B C D up to Z ye di gina ho ama bibia ye nim na ye the symbols be to say addition, subtraction, multiplication, division ye the sa symbols yi aka letters yi ho se ne ye betumi edi ayi insemise bi ano mamema infato ho baako ama ewo nhoma miensa kofi ewo ehoma mienu se ukaboma ehoma sen na wo nyina wowo sa question we wetimi edi A ejina ho ama na udi B ejina ho ama kofi afei yese ye ka won nyina won homa no abomu ye kaboma ye the addition symbol and I say ye the addition sign na ebegina ho enti wekunu ye ayesisi ya no ye the A any B any addition ni nyina akabom na ye de akabrofo afei ade baako bi so a ha ye bebre wo algebraic expression ho no any brofo kasa na ye kan say make U the subject and now make X the subject and now make B the subject emiri pi no say ye algebraic expression a ye tate and I say ye tanking kind sa nsem yi bebre ifiti ase no so opesa wote algebraic expression ase a na esese uhun semia ye make B the subject say ye ka say make A the subject and I say make X the subject na se kire ne den eno na ye ba besua sisi no so wo hwe question your body so a what say make A the subject kan hu say addition and ye fra no nkabom ana subtraction ne ye ka no ntitimu ewo algebraic expression mu a na se opese eka ba konkwan wa ha ne eka ho na ye hia no esese ye de koka dan ba kunim esese ye de ko dan ba kunim fa equal to yi say wo a che dan mienu yi mu equal to yi fa ne say eye wo a che dan mienu yi mu esese ye yi bi efi dan we mu ekoka dan we mu enti ye be dan eyi bi efi ha akwa ha ne wo mu ne B a ewa ha no plus na edi anim ana say addition na ewo anim enti esese ekoka si ho okri wo we ekoka si ho a obesesa efi plus abaye minus enti ase ewo ho no enti ebenya A equals C minus B sisi altimu say A nkwa na ejina ha C first na ono nkwa na ejina ba sisi a na B abeka ho B nso ba no first na oye plus B na so ohri wo we ebe ha no sisi a no abaye minus B enti ase a esese unya no say number na ekọ dan fufuru mu no number na anase letter na jump wall na ye friend equal to no say sa number no duru bebi na ekọ na say number no eduru bebi fufuru anase dan fufuru na ore mu na so ye plus abeba be ye minus so ye minus abeba be ye plus
Sisi ya no question ni say moma yema A enye subject, make A the subject. Say enkwa gina ha ide ene A ene subject. Say wo hwe question number 2 ya e wo board yi so a. Omo si A minus B ma C. Sa A minus B ma C no. Question is say make A the subject. As a chere say ma A nkwa engina faako. Na so ma chere wo say abri bia obehu equal to biara no na eye wall edan mienu mu. Enti sisi a no we ye edan baako we edan mienu wall eda won tem nie. Wo ba dan we mu a A ne B ne wa ha. Na so wo ba dan we mu a C nkwa ne wa ha. Na so wo say ye make sure say ye mbomodin say ebeka A nkwa e wa ha. Enti ne sese ye ne say esese ye yi B ekoka C ho. Enti den ye beye se ne ye wa ha no saa so na ye beye wa ha. B sisi a oye negative ana say minus ene e wa ha. Enti ohuri wo we ana say opie fi dan we mu na say okọ ha minus no beba beye plus. Enti ase a eho no minus no beba beye plus. Enti aha ne beye A equal to C plus B. A equal to C plus B. Iti one ache A and C ni B mu. Iti wo hwa sisi aka enkwa wa ha. Iti yama A aye the subject. Aha so yama A aye the subject. Me pese wo hwa bibi so ewo work ya ye hu. Wo hwa ne edi kan a B eba ha no obeto C ewa ha. Enti na e chiro C first. I B way oba ha no obeto C way enutia na yechiro C first. Enti ne owo dan ni mu kane no ono na abechiro ne first. Ye nhwe example ba ko mienu bi enhwe. So o hwe question fufuru ya e da board yi so a. Ya chiro A plus 4 ema 6. A plus 4 ema 6. Yes, ye make A the subject. Kan hu say nchirase ne say yema enkwa engina faako sisi ya ohwe edan we mu a ene 4 ene wa ha na so se ohwe edan we mu a 6 enkwa ene e wa ha se na be kan no equal to ni de eye wall a ache dan mienu ni mu enti de ne ye be ye esese ye yi 4 no fi ha ekoka 6 ne ho se yi 4 no ekoka 6 ne ho a ebeka enkwa e wa ha eti ne di kan yes yema enkwa engina ha enti ye betwro enkwa no na ye de wall no aba afi ama enkwa aka ha ye yi 4 no efi ha na so 4 no obekọ akoto 6 de da e wo dan we mu meaning say we ene di kan ba dan ni mu ansa na 4 no oba beto no enti di kan twro 6 no ansa esanse 6 no wa ache e wo dan ni mu owo ho ansa na 4 no beto no enti twro 6 no kane afei 4 we emra na owodan we mu no na oye positive nanso wehuri wo no anase we pie fi dan we mu abadan we mu nkoa ne de wa beye negative 4 so what you say sisi aye was 6 take away 4 6 take away 4 anase 6 aye yi 4 efi mu enti yesi eye mienu esan se uyi 4 efi 6 mu a ebeka mienu ase kire ne se bibi wo ho anase number bi wo ho a se wo de ka 4 ho a wo benya 6 number ben no enti wo se ye hwehwe sa number no na ye hu se ansa na ye be hu sa number no ese se ye yi 4 no koka 6 ho na emom 4 owa ha no no oye positive enti oba ha obeye negative oba ha no so no o di kan beto 6 e wadan nim enu ntia na ye chiro 6 first after 4 we no obeye positive into oba ha obeye negative eti ye hu se we 4 efi 6 mu a ebeka 2 na se kire ne se eye 2 enti yensan eye 2 yi en share question hu se ye be ya 6 ana se udi sisi ayesi eye 2 enti 2 plus 4 am I then 6 enti we kire yen se
ane ne yeye no ne kwan ano no sta what ya se we ene infato ho a etwato e wa ene adesua yi mu yes we 6 efi number bi mu a unya 10 se we 6 efi number bi mu a unya 10 number ben eno no sa number yenim enti ye de ene gina ho ma sa number no mini se ye nya sa number no nenso sa on the 6 ena ejina ha sa on the 6 na ejina ha enti se ye ma enkwa ejina ha etisisi amatro enkwa ena mede wo ato wontem etisisi ye 6 ni efi ha ye de ne ekwa akoka 10 ne ho nenso kan hunu se 6 yi odi kan beto 10 e wodan nimu edi fa ono edikan fa 10 nu edikan adentia esan se 6 nu odikan ebeto 10 ewo edan nimu eti ha no metro 10 ewa ha afi ye toa so a ehu se 6 emra na odan yi mu no na oye -6 na oye -6 enti we fi dan yi mu abadan we mu ni de onye -6 bi o 6 ya oye den oye +6 enti 6 ya ni yehu ni se na ye hwehwe no age se ye de 6 yi ene 10 yi ye kabom ansa na ye hu sa number no enti no eye 10 ene 6 a ya kabom a ebe ma yen den 16 enti we hu se sanka yama enkwa enyina fa nkwa nka ye ntumi enhu iyano no anase ansa no enti we ekere yen se 16 no se uyi 6 fima ebeka 10 we eye no kware enti se na me di kankan no se ye ka so algebraic expression na ye the letters and the numbers the alphabets and the symbols no ye keka bom se ni ye betumi edi ayi assembly ano yesu ani ma mienu pote ne edi kan no yesu ase algebraic expression ese algebra ase na ehye algebra ase no nti ase ni nyina ne se ye the symbols bi to say addition, subtraction, multiplication, division, any letters bi to say A, B, C, D. Ye keka ni nyina bom se ne ebe ya ye betumi eyi nsemise bi ano ana se ne ebe ya ye betumi enya imuaye ama nsemise bi afe ni esu atitiru pa ne se ye ka se make bibi the subject na asechire ni nyina ne se masa adeko na yes make the subject no onu nko a enyina ho enti se onu nko agina ho a ebeboa o ama weyi nsemise bi ano ene adesua yi se aboa oyiye pa ma mente wonka e wo comment section ho afi se un subscribe ya me pacho subscribe ansa na ye bewie ene lesi video yi obe share anase obe to amane wonamfonom ne omanom ne mpanyifo ne mofra ne akyerɛkyerɛfo nyina na aboa ye nyina na me san aka yu biom se ene adesua yi eye ofa edikan e wo adesua yi nyina emu makrao bye bye.